اليوم باستضافة مندوبة مقاطعة بونتواز بفرنسا والتابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيدة ديلاني مينا. مرحبا بك سيدة ديلاني. مرحبا. إذا لقاءنا يأتي في سياق موعد استحقاق 12 من ديسمبر مع الحملة الانتخابية. الترتيبات اللي اندرت على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت منذ أسابيع وأشهر في التحضير، في التنسيق، في التعرف على المندوبين. وأذكر هنا بأنه فيه 8 مقاطعات في الخارج وفي 27 مندوب. أنت مندوبة مقاطعة بونتواز، كيفاش تم الترتيب لهذا الموعد الانتخابي سيدة ديلاني؟ En fait, on a été amené à l'autorité nationale à l'ANI parce qu'on nous a contactés. On n'a aucune représentation politique ou aucune représentation légale. Simplement, Radina Dalaliya ou à mon collègue, le délégué Pontoise. On est actif dans la société, on est actif au niveau de notre communauté. Exactement. Le travail que l'on fait, c'est pour tout le monde, mais particulièrement pour les Algériens, parce que le besoin qu'ils ont, la problématique qu'ils ont, qui est le consulat ou là pour demander des papiers, pour demander des documents. Donc نحسوا بهم. شي طبيعتكم انتم الاقرب للجاليه يعني. سي سا. دونك نحسوا بهم. دوك من عيطونا ما سجلناش رحنا وقلنا غادي ندخلوا فلاني ولا با دو تو. انا الاولى غادي نهضر عليا انا ما كنتش عارفه ميم با باللي لاني elle pouvait exister, elle aurait un jour besoin de moi. هي هيئه جديده على كل حال، مش قديمه يعني، سياقها راه جديد. C'est vrai, جديده mais j'étais pas au fait. انا عليا ce qui était important c'est est-ce que les élections vont avoir lieu, est-ce que ça va encore être reculé, est-ce que ce sera pas reculé, les mêmes prérogatives que الناس اللي هم عايشين على الخارج. كاع الجزائريين اللي خارجين على الخارج. Est-ce que ces élections c'est vrai, est-ce que ou pas? ومين جات l'autorité, ça nous a redonné en tout cas اللي راهم سامعين بها واللي راهم يعرفوا بها, parce qu'il faut savoir que la majorité في الخارج ne se doute même pas qu'il y a une autorité nationale indépendante. Et c'est là où intervient le rôle تاعنا, les délégués ou les suppléants, les coordinateurs. نجيبوا l'information. وهنا تم الاتصال بكم السيدة ميلاني دينا. اتصلوا بنا. حنا اتصلوا بنا, on n'était pas au courant. كيقول لك انا عيطوا لي قالوا لي est-ce que ça vous intéresse, nous sommes intéressés par votre profil pour pouvoir faire partie de l'ANI, pour préparer même pas l'ANI, préparer les élections. On a le mot. Je sais pas, il n'y a pas eu d'hésitation. On a dit oui, on est rentré dans le bain. 2 jours après, on nous appelle, Galuna, il faudrait vous présenter en Algérie, justement, pour qu'on puisse vous présenter exactement ce qu'on attend de vous et ce qu'est l'ANI, ce qui est important, et nous donner toutes les réglementations nécessaires. وهنا في هذه النقطة سيدة ديلاني مينا مندوبة مقاطعة بونتواز، هنا جاء قدومكم من الجزائر وتسجيلنا لهذا العدد المضيف صباح جاء في هذا السياق. تم الاتصال بكم كناشطين في المجتمع المدني مع الجالية في الخارج في فرنسا. قدومكم من الجزائر ولقائكم مع السلطة الوطنية أكيد كان تساؤل المواطن، هو تساؤل شرعي، كيفاش هذه السلطة مهامها، دورها، قدراتها. هنا كان تكوين اعتقد لتأهيل هذا المندوبين، يعني كان فيه لازم تكوين فورماسيون باش يكونوا قادرين يسيروا الحاجيات الانتخاب والحملة الانتخابية. كيف تم هذا التكوين؟ هل تكونتوا في الجزائر مع خلال السلطة، من خلال برنامج تكويني دارته السلطة؟ لا فورماسيون راك تقول لي كومون لا فورماسيون elle passe ولا حنا غادي نفوتوا l'information؟ كيفاش تكونتوا؟ لا فورماسيون، اسمح لي فهمت لانفورماسيون، علاه ما اسمح لي فهمتك لانفورماسيون. لا فورماسيون ان فيت داروا لنا يومي وين وراونا ديجا عطاونا لي بريروغاتيف تاع لاني، فهمونا مليح l'importance de l'ANI avec l'indépendance تاعها et la transparence تاعها. Et ils nous ont apporté, comme disait très bien ma collègue, la documentation législative et légale, c'est-à-dire on a eu les articles de loi, ben le fait un mot, parce que
ساكنين في الخارج غادي تقول لي نول ني سانسي ينيوغي لا لوا، نقول لك الحق، بصح ما تنسوش باللي لا ماجوريتي تاعنا بزاف ساكنين وكابرين وعايشين في فرنسا ولا في او بلاد. دونك اون كوني فوالا سانكيام اكزاكتومون. دونك نعرفوا لا لوا بصح نعرفوها من جهه اخرى. هنا on la connaît à peu près, c'est du tâton. Donc il était important de nous rappeler la légalité et les modalités les élections, déjà dans sa généralité, et ensuite l'importance de l'ANI qui est une autorité indépendante. Et c'est ça qui nous هذه هي اللي عجبتنا parce que on n'a pas de rattachement institutionnel. ما عندكمش انتماء يعني مع مؤسسة ولا حزب ولا... Exactement, elle est indépendante. Et de toute façon, pour être un bon délégué ou un suppléant, quoi que ce soit, le mot d'ordre, et je l'ai dit, c'est mon opinion personnelle, j'engage personne, il faut rester apolitique. Mais il يدخل dans les opinions ou là quoi que ce soit, sinon il n'y a plus d'indépendance. L'ANI, elle a de la force, c'est qu'elle garde l'indépendance pour pouvoir promouvoir la transparence. Et elle est importante. Et aujourd'hui, les élections, il faut leur donner leur chance pour qu'on puisse demain continuer à travailler comme ça. Parce que si dès maintenant, on va retomber dans les mêmes problématiques qu'on a. وهنا اللي جاء الهدف إذا سمحتي لي السيدة ديلاني مينا في التأطير والتكوين وصهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنه شيء طبيعي أنه تكليفكم كمندوبين في مقاطعات في الخارج راح يخليكم في هذه التجربة الجديدة تواجهكم إشكالات ربما، وهنا دخل دور السلطة يعني في تأهيلكم كيفية التعاون مع الإشكالات مثلا يعني في الخارج في تنفيذ هذا العمل، لأنه تشرفوا على الحملة تما انتخابيات، تسمعوا للمواطنين الجالية، فيه دي بولي دي كونتر شيء طبيعي يعني كاين ناس مع وضد. هنا دوركم ما هي المسؤولية اللي عليكم اليوم ميلاني في هذا الرسالة؟ لأنه حتى السياق تاع الانتخابات راهو جا في ظرف حساس مش عادي، يعني ظرف حساس تمر به البلاد، شيء طبيعي. Notre objectif aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée, c'est justement d'apporter l'information. D'apporter l'information, de mettre en place une communication pour الناس يسمعوا les élections يسمعوا تاني شرانا نخدموا بهاد les élections يكونوا transparentes. بلي لاني دارت احنا on est quoi? On est juste une prolongation de نعم. On est juste une prolongation de l'ANI sur le territoire étranger pour être en dehors des institutions algériennes. On est obligé de dépendre des institutions pour pouvoir être légitime. Parce que là, sans avoir de légitimité, qu'est-ce qu'on peut apporter? Quel est le message qu'on peut passer? Donc, on s'appuie sur les institutions. T'as les Azaïr, qui m'a le consulat, qui m'a les ambassades, mais on est vraiment indépendant. Darouak, les moyens qu'on doit mettre en avant, c'est les moyens et les outils qui vont nous permettre de parler à la population algérienne, les Rahif nous permettre de répondre à leurs questions. Parce que, on a des questions. C'est pas parce que je suis suppléante que j'ai les réponses. De toute façon, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions à une problématique. On essaye, ça passe, ça casse, mais au moins on essaye. أكيد ميلاني إذا سمحتي لي على المقاطعة. ديلاني يعني حديثكم وكلامكم مهم، لأنه كل واحد عنده وجهة نظر تاعو. يعني أنت ربما عندك جزء من الحل والاختلاف والجالية، وهنا حبيت نروح لموضوع الجالية. أنت باعتبارك من ناشطين في الجالية في الخارج، وحاليا أنك معنا بصفة مندوبة في مقاطعة بونتواز، كيفاش راه وضع الجالية واهتمامها تفاعلها اليوم مع هذا الموعد الانتخابي، مع العلم أنه في الجالية كاين ناس أكيد راهم منشغلين بالوضعية تاع البلاد، حابينها جزء إن شاء الله تكون ما خير في المستقبل، لكن أوجه نظر مختلفة، شيء طبيعي في هذا الوضع. كيفاش راه وضع الجالية حاليا مع الموقف من الانتخابات؟ L'opinion générale en Algérie, des Algériens en France. Aujourd'hui, l'opinion des Algériens, c'est qu'ils rambarient بالبلاد تتسقم، surtout البلاد توقف. تتسقم c'est obligé، بصح توقف على كرعيها. Il faut être logique. Il faut un meneur, il faut un président. Donc ces élections sont importantes dans ce cadre-là. Je vais aller même plus loin. Aujourd'hui, cette élection, ce n'est pas une élection pour élire un homme, c'est une élection pour élire une transition importante.
واليوم la population راهي باغيه de voter. On lui a fait reporter le vote, c'est la troisième fois. On nous dit qu'il va y avoir un الموعد vote. الثالث هذا نعم. هذه الثالثة plusieurs fois. Ils ont perdu confiance en se disant le vote il n'aura jamais lieu, de toute façon c'est une grande rigolade. Mais il y a du travail derrière. في عمل يعني. فيها العمل مرة. وهاد الناس كما كنت نقول لكم قبيله الجزائري كاع الجزائريين اللي في الخارج عندهم كل يوم في قلبهم النقطة اللي كي تهضر لهم على الجزائر وتهضر لهم على بلادهم ولا كلي راك توشيت حاجة دامبورطون كلي vous les avez touchés في العام في العمر تاعهم même s'ils sont pas d'accord même s'ils sont en colère même s'ils sont ce qu'ils veulent mais الجزائر ils seront toujours derrière. هنا وش الرسالة تاعك جزائرية مقيمة في الخارج من الجالية، لكن اليوم عندك يعني دو كاسكات، عندك الصفة اللي معنا وهي مندوبة مقاطعة مطوازة، لكن في نهاية المطاف الرسالة تاعك مهمة وكلمتك اليوم، لأنه قلتي نقطة مهمة هي فيه اللي راهم مع، هناك اللي راهم ربما ضد، وهناك ناس راهم غايرين وحابين البلاد تتسقم وتوقف على كرعيها كما تفضلتي. لكن هنا كيفاش تشوفوا انتم دوركم كمندوبين في توصلوا الرسالة هذه بأنه في عمل، فيه ناس نزهاء، فيه ناس يعني تم اختيارهم أو اقتراحهم باش يقبلوا المسؤولية، ودور القنصليات بالمناسبة يعني الجهاز الدبلوماسي الجزائري القنصليات وش دورها اليوم باش تفتح لكم البيبان في حدودها باش ما دخلش صلاحياتكم انتم كمندوبين مشرفين تضمنوا النزاهة والشفافية من خلال تمثيل السلطة هناك. سيدة ديلاني ما تدخلش روحها à partir du moment qu'aحنا on dépend de l'ANI, de l'autorité nationale. Romains ils sont là pour faciliter le travail administratif ou nous mettre à notre disposition des outils pour pouvoir travailler au mieux. يعطوكم الوسائل اللازمة باش تخدموا يعني. هذا مكان vraiment nous c'est nous qui proposons c'est nous qui créons et qui mettons en place les outils, mais eux ils nous donnent les moyens de le faire. Et ils n'ont pas de droit de regard. La seule autorité qui a un droit de regard sur ce qu'on fait, c'est l'ANI. En fait, si la Bretagne dit une position de subordination, on va mettre les députés en haut et les consulats en bas. Ça va être l'assistant. C'est le terme exact. يعني هما تابعين لكم. هما تابعين لينا. ما عندهمش un droit de regard ou ما عندهمش un droit de comment on appelle ça, un droit de عندهم حدود يعني. ما عندهمش عندهم حدود. عندهم حدود. ils peuvent pas يقولوا لنا ما ديروش ولا هذاك ما سي با بون ولا ديك ولا لا إلا ديروا كيما بغينا. Non, هما ils ont juste un devoir de nous suivre. Et ils n'ont aucun droit. وهذا من الأسئلة اللي يطرحوها الناس يعني اللي يتبعوا قضية تحضير الانتخابات من باب الشفافية والنزاهة، والجزائريين يعرفوا بأنه في السابق يعني كما هو متعارف عليه كانت وزارة الداخلية والخارجية وعدة هيئات هي اللي تحضر وتهندس الانتخابات لضمان مواعيد سابقة. اليوم تغير المعطى، هناك سلطة وطنية مستقلة بكفاءتها بإطارتها باختلاف مضامينهم توجهاتهم، هم اللي راهم مكلفين بضمان الشفافية. هنا نولي قضية الجالية يعني كان فيه الجالية الأولى بعد استقلال الجزائر في 62، الجالية الثانية تروازيام كاتريام سانكيام جينيراسيون لو بلوز اون بلوس. المشاكل ما خلصتش السيدة ديلاني مينا، لأنه مشكل الجالية راهو معروف، يعني كل مرة نتكلموا على قضية ربما الانتماء، الهوية، الربط بالجزائر الأم، البلد الأم، عدة امتيازات، لكن بالمقابل مشاكل كبيرة تواجه الجالية باش يجوا لبلادهم يبقوا في اتصال. وش هي الأهمية تاع هذا الموعد الانتخابي في تقديركم كوحدة من الجالية وكمندوبة في المقاطعة لتحسيس هذه الجينيراسيون سواء لي زونسيان ولا جدد لي جون سورتو بأهمية الموعد في اختيار عفوا في اختيار هذا المرشح فلان أو علان لست هم، لكن اختيار واحد ليكون رئيس شرعي يمثل البلاد ويدافع على حقوق الجزائريين في الخارج، لأنه خدمة كبيرة راهي تنتظر أنتم كمجتمع مدني في الخارج أو الرئيس القادم بين قوسين. J'ai pas tout saisi, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, vous voulez savoir quelle est leur opinion par rapport à quel est pour eux le devoir de l'homme qui pourrait les amener à باش يستجيب للانشغالات. pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. راكم عندكم بزاف مشاكل في الجالية وباغيين يكون رئيس اللي صح من خلال الإطارات والتصور تاعنا اللي راهو جاي في المستقبل باش يجسد، ماشي نقولوا جيب بلا ولا. Aujourd'hui, sans le blabla, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, en tout cas اللي تحتاجوه يعني اللي نسحقوه، مي غادي ماشي ماشي غير الجزائريين تاع برا ولا تاع الداخل،
كل جزائري. Aujourd'hui, ce qu'il a besoin, et c'est important, c'est un homme ou une femme présidente, parce que c'est un homme qui sait reconstruire la confiance et qui sache travailler dans la transparence. comme الشفافية. الشفافية واحد اللي يخدم للشعبه. البلاد حقاً بصح نسينا الشعب، واليوم خصنا واحد اللي يشفق على الشعب، اللي يشم الضرارة تاعه، لا في الداخل البلدية ولا خارج البلدية. يليق واحد اللي يعطي une notion de militantisme, une notion de civisme. On a يعطي بعد perdu حضاري ونضالي للشعب لينا احنا. اليوم إلا نخدموا en tout cas l'espoir qu'on a fait les élections, je vous dis, c'est pas forcément d'avoir l'homme aujourd'hui, mais en tout cas un homme qui sache reconstruire ne serait-ce qu'une partie de la confiance qu'on a perdue. Il faut... هذا الشيء متوفر اليوم ديلاني، لانه شفنا في نجاح كرة القدم على سبيل المثال قبل اشهر قليله في افريقيا في القاهره في كاس افريقيا، انه الفرحه اللي كانت في بعض الشوارع في الخارج وفي فرنسا على وجه الخصوص، باعتبار انه جاليتنا كبيره، يعني لا مصر ربما 80% وما يزيد متواجده في فرنسا، شفنا باللي تاثيرها كان عميق حتى على الجاليات العربيه الاخرى اللي كانت وفرحت وخرجت. يعني من الاول كانوا البعض يقولوا بلي لي جينيراسيون الشباب مش معنيين بعدين ديميسيونير ما يهمهمش البلاد. في نهايه المطاف الشيء اللي وقع في النهائي والتتويج تاع الجزائر يعني قلب الطابله كل على الجميع، يعني العكس، هناك حب، لكن الناس يستناو ربما هذاك الرجل اللي يعاود يكون منور باش يعاود يخلي الفيبروتيك العلاقه تكون كبيره ما بين لي جينيراسيون جديده خلاف اللي راهي في الخارج في فرنسا على سبيل المثال واللي راهي في ارض الوطن، لكن بسياسه واضحه واراده صح. Vous parlez du mouvement, de l'engouement qu'on a pour le pays et qu'on a pour... l'engouement qu'on a, il a toujours été là. Simplement, j'avais l'impression, je suis un pur fruit de l'immigration, donc je vais peut-être pouvoir en parler plus aisément, et je m'excuse, je vais le dire en français parce que c'est plus simple pour moi. L'engouement, il a toujours été présent. Simplement, à l'intérieur du territoire, on pense que parce qu'on est à l'extérieur, on n'a pas cette notion de patriotisme. C'est pas vrai. يقول لك راه عايش في الخارج مش معني بعيد عن الحال ماشي بصح. Qu'il y ait des sensations de colère, une impression de rejet. Il y a eu cette impression de rejet. نكذب عليك، il y a quelques années شمينا رواحنا خارجين، شمينا رواحنا كاللي الوطن قاصنا من بلادنا. علاش هذا الاحساس كان؟ Par rapport à une loi concernant les élections où effectivement les binationaux ne pouvaient pas prétendre à une éligibilité, alors que من الجهة الأخرى والله الناس من نقولوا باللي غادي نديروا حيه باه نشوفوا واش نجموا نعاونوا الجزائر ولا الجزائريين، ما غاديش نقول الجزائر باسكو اليوم رانا نهضروا على الجزائريين يتحدوا. pourtant les Algériens sont pas connus pour être solidaires، بصح حنا يتحدوا كي الكبير كي الصغير ويفرحوا. et c'est pareil quand on fait des actions culturelles, ils sont en demande, ils sont en recherche. وغادي نزيدك حاجه من le plus bel exemple que l'on peut avoir, c'est la coupe, la canne تاع السنه. ما فرحوش باسكو ربحناها، بيان سور ربحناها، الجزائر فرحت باسكو ربحناها. حنا في الخارج فرحنا باسكو c'était pour la première fois la représentation, la vraie représentation nationale de notre pays. Il y avait des jeunes de l'Algérie et de l'extérieur de l'Algérie qui ont représenté les Algériens à la CAN. Vous n'imaginez même pas l'euphorie qu'on a eue à ce moment-là. Dès le quart de finale, ils n'auraient pas gagné, c'était pas grave, ils nous avaient apporté la joie et la fierté d'être Algériens. Quand je dis Algériens, pas en Algérie, mais Algériens à l'extérieur des territoires. Et c'est le plus bel exemple qu'on peut avoir. طيب السيدة المندوبة لمقاطعة كونطواز، الموعد 12 ديسمبر الانتخابي صحيح راح يكون مسبوق بتاريخ 11 ديسمبر. 11 ديسمبر هو تاريخ سابق لمظاهرات 11 ديسمبر في تاريخ النضال الجزائري، وكان فيه شهادة أخرى في ذلك الوقت لجزائريين في فرنسا بالضبط دفاعا عن القضية تاعهم أثناء الثورة التحريرية.
اليوم ما الرسالة التي يمكن أن نوصلها، شو الميساج اللي قاعدين اليوم نوصلوها لأبنائنا جاليتنا، خاصة للجون، لأنه على بالي بلي فيه طاقات في إطارات، في نخبة جزائرية في إدارات في فرنسا أو في باقي دول العالم. ما هي الرسالة التي يمكن أن نديروها اليوم باش نحفزوا ونطمنوا هذا الناس تروح تنتخب من جهة وتتحمل مسؤوليتها؟ لأنه في نهاية المطاف في السابق كاين ناس اللي ما كانوش باغيين يفوتوا، وبالتالي خلاو مساحه للاخرين اللي داروا خطا، داروا عصابات، داروا الشيء اللي بغيتي تسميه. ولكن اليوم عندنا الامكانيه باش نغيروا هذا المسار ونتحملوا مسؤوليتنا فيما بعد، لانه هذا الاختيار هو اللي راح يخلينا نصمم فيما بعد المسؤوليه تاع الاشخاص اللي راح يكونوا في التسيير، في الاداره، في السياسه. Si je devais donner envie aujourd'hui, c'est que je leur dirais, pour pouvoir être cohérent avec tous les messages qu'ils ont fait passer ces dernières semaines, ces derniers mois, avec le combat qu'ils ont mené, un combat où de l'autre côté de la Méditerranée, on était fiers parce que l'Algérie qui montre ce qu'elle a envie et qui le fait dans la paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que j'ai jamais été aussi fière d'être algérienne. Aujourd'hui, pour pouvoir aller au-delà de ce mouvement, pour que ce mouvement soit un vrai mouvement historique, les institutions, en tout cas l'ANI, a écouté ce qui se passe dans la rue, et c'est pour ça qu'elle a fait appel à des citoyens lambda. Je vous dis, je vous le répète, nous, on est en rien dans le monde politique. Rien, ni avec l'ANI, ni avec ceci, ni avec cela. Je vous dis, on est vraiment, en tout cas, je parle pour la circonscription de Pontoise, on est vraiment deux personnes sorties de la société civile. Vraiment. Et c'est en écoutant ce message, c'est en entendant les voix de la rue que qu'ils ont mis en place cette institution pour pouvoir répondre à des élections transparentes. Si je devais dire une chose aujourd'hui par rapport à ce vote, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on est tous très très touchés par ce qui se passe en Algérie, et on doit avoir une perception lointaine. Et pour avoir cette perception, on a besoin d'avoir un leader représentatif qui soit élu par le peuple. Et le vote est important. Pourquoi? Ça nous donne les moyens de parler. On nous donne un moyen de parler. Le vote, كي تفوتي عندك حق، راك هدرت. غدوة ما عجبكش الحال، خويا راني في الزنقة بصح انا فوتيت، نجم نهضر. ما عجبتنيش، انا عطيتك امانه وليت تخدم على هذه الامانه، بصح خدعتني، املي اليوم نحبسك. بصح لما نفوتيش علاه اش غادي نقول؟ غادي يقول لك هاو عطيتك انا لا بوسيبيليتي تفوتي، علاه ما فوتيتش؟ عطيتك الهضره ودروك تجي تلومني، ما درتش، ما بوجيت، ما درت، علاه راك تهضر. Le vote est important, c'est un moyen de parole, c'est une vraie parole. Votez libre, même blanc. مانيش نقول لك فوتي على واحد obligé, même blanc. Vous devenez légitime dans la discussion. Tout le monde n'est pas d'accord. Kenchines, ils ne sont pas d'accord pour le vote. Kenchines, c'est normal, il faut poser le débat. Il faut comprendre pourquoi. حتى في الجالية كان فيه اللي معه ضد، شيء طبيعي، لكن المسؤولية التاريخية اليوم سيدة ديلاني مينا هي في نهاية المطاف مسؤولية تاريخية، لأنه موعد مهم في 12 ديسمبر، وكما تفضلتي فيه اللي راهم معاه ولا ضد ولا عندهم تحفظ ولا باغيين ولكن حابين ينتخبوا يعني ناس خلاف وما الى ذلك. لكن في نهايه المطاف الموعد ها هنا يجب احترام كل اراء، يعني كل واحد يحترم راي الاخر. وسنا on a une chance, on a une organisation vraiment indépendante. أنا نهضر عليها parce que j'avais des doutes. Je suis être humain. أنا تاني je marche pas à la carotte. Donc j'avais des doutes. تاكي وصلت هدرت ميزت شت. Et pour le moment, il y a une vraie transparence. Et à partir du moment qu'on a été dégagé de la souveraineté consulaire et de l'ambassade, ça prouve tout. قبل ما نختم اللقاء السيدة ديلاني مينا مدبة مقاطعة بونتواز، المسؤولية اللي راح تكون على الرئيس الجاي ولا المسؤولين الجايين، لأنه الرئيس شرعي حاب يقول مؤسسات شرعية سواء هنا ولا في الخارج ولا في أي هيئة ولا أي قطاع، الأولويات تاع الجالية اللي لازم
مش باغي يعني لازم الرئيس الجاي ياخذها بعين الاعتبار واللي يطرحوها الجاليه في حال ما فوتوا بقوه ان شاء الله 12 ديسمبر. شنو هي ترتيب يعني على حسب سولون فو يعني هذا الترتيب اولويات يعني تاع الرئيس الجاي في الجاليه؟ Les premières prérogatives du président, pour moi, والجاليه لا كوميونيتي ليترونجي. rétablir la confiance et la transition. ثقه. Rétablir la confiance et la transition. Hadi, c'est la première chose et c'est là-dessus qu'on l'attend. C'est là-dessus qu'on l'attend. Parce qu'on a besoin de se sentir soutenu. Avoir un président, avoir un État fort, c'est se dire qu'on n'est pas tout seul, surtout à l'étranger. On n'est pas tout seul. On peut compter sur notre État. Donc il faut qu'il rétablisse la confiance et qu'il mette en avant, la première chose qu'il doit mettre en avant, c'est la transition entre le peuple dont je suis représentante, mine de rien, le peuple dont je fais partie, je ne suis pas représentante du peuple, pardon, je fais partie du peuple. On a besoin d'avoir un président qui, pour une fois, pense aux Algériens pour construire l'Algérie. يفكر في الجزائريين. ثقة. في الثقة. يفكر في الجزائريين ويدير لا ترانزيسيون باه الجزائر تولي للجزائريين. سيدة ديلاني مينا، مندوبة مقاطعة بونطواز بفرنسا والتابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أذكر أنكم من بين 27 مندوب في 8 مقاطعات في الخارج. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. شكرا، ميرسي افو nous avoir reçus. أذكر بأن هذا التسجيل كان جاء تزامنا ودورة تكوينية منظمة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وظيفتنا متواجدة يعني أثناء بث هذا التسجيل في مهمتها بمقاطعة بونطواز. أكيد سنجري بعض التسجيلات مع بعض المندوبين أيضا. المسؤولية كبيرة هنا وفي الخارج، وستكون أكبر في 12 ديسمبر لمستقبل أفضل للبلاد. العودة إلى هذه النسخة من ضيفي الصباح راديو ألجيري .dz بالصوت والصورة. أذكر بأن الإذاعة الوطنية سترافق تغطية خاصة للانتخابات في تنقل موفدها عبر مختلف المقاطعات. سلمتم جميعا وسلم الوطن، إلى اللقاء.